kok tisalo hor kutugo tal nukmani logi no joto hakotor bai baksake hasteobo muslim dormoni bisingo tongthoklaimani nukjakha tangshani fungo rajakor awlini gedumiya mosjido muslim dormoni lukurok phaiye namaz pat khlaimani nukjakha okra chakrani logi chirairokbo mosjido phaiye mani nukjakha borok joto no namaz pat khlairika agartala kendriya town jem mosjidni imam Maulana Abdul Rahman Kasimi Allahu Akbar Alhamdulillah Namaz pat khlaimani ulo aro phaiye manjak phainai jotono Eid Mubarak sawoi khaka hamya pharka asalo koktum thumnani buskango agartala kendriya town jem mosjidni imam Maulana Abdul Rahman Kasimi saka talsani ulono o Eid uli fitar panda সংখ্যাজাগো তংথলাইমানি কাইসা ঈদনি সালো যতনন কাহামকে तंगथलाई थुन खुशी का त्यौहार है। एक महीना रमज़ानुल मुबारक महीने में रोज़ा रखने के बाद फास्टिंग का एक इबादत के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक खुशी का त्यौहार का दिन आता है, उसको ईद उल फित्र कहते हैं। खुशी खुशी होता है। ये खुशी के मौके पर हम हमारे स्टेट के और देश के हर नागरिक को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और सब के लिए हम दुआ करते हैं ये खुशी सब घरों में पहुंच जाए, हर के दिलों में पहुंच जाए, हर परिवार में पहुंच जाए और ये खुशी हर साल के हर दिन में हर सेकंड में हमारी ज़िंदगी में बाकी रहे। और आज इस खुशी के मौके पर हम पूरे देश के शांति के लिए, संप्रीति के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए और एक अमन और सुकून और शांति वाला मुल्क मजबूत होकर खड़ा रहने के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमारे इस महान भारत को पूरी दुनिया की नक्शा में महान रखे और मजबूत रखे। आप सभी हजरात को फिर ईद की मुबारकबाद, ईद की बधाएँ, शुभकामनाएँ और सबकी शाम शुभ रहे। Eid ul Fitr no rugino hasteni joto thaini lukurok no khaka hamya farka hasteni mungganang koktum thumnai Muhammad Sajad Ali ashalo namaz pat khlaifuro jotoni bagino shuri mungsanka আজকে রমজানের 30 দিনের উপবাসের পরে আজকে ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হচ্ছে। শুধু ভারতবর্ষ না, এই উপমহাদেশের সবগুলি দেশে আর এর বাইরে পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে গতকাল ঈদ উদযাপিত হয়েছে। এটা আসলে অনেকটাই চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে। তো আজকের এই ঈদ উৎসব উপলক্ষে আজকে এই যে ঐতিহাসিক গেদুমিয়া মসজিদে এটার যে ঈদগাহ সেখানে মুসল্লিরা নামাজ আদায় করেছে। এখানে ইমাম সাহেব ইমামতি করেছে। এই নামাজের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কাছে, আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করেছি যে আমরা যাতে ঈশ্বরের নির্দেশিত যে সুপথ আছে, যে ভালো পথ আছে, যেখানে আমরা শান্তি, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য এবং ঐক্যের জন্য, সংহতির জন্য, সম্প্রীতির জন্য কাজ করতে পারি, তার জন্য যাতে আমরা আমাদের যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব যথার্থভাবে নির্বাহ করি। আমাদের মধ্যে যাতে কোনো উত্তেজনা না থাকে, সমাজে যাতে আমানের শান্তি থাকে এবং সবাই যাতে ঐক্যবদ্ধ থাকে, মানুষের ভালোবাসা মিলমিশ সব যাতে থাকে। Ashalo razakor awlini dalbedal mosjid buskango Eid ul Fitr no kitingai fungo namaz porilaimani bo nukjakha a namaz pat khlaimani thayo gobang no muslim dormoni lukurok phaiye manjak phaigya. Bureau report Kok Khorang।